Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mustami'in al-kiram, al-ulama'ul a'izza, wal habaibul ajilla, wabil khusus mudiru jami'ati Islam Malang, Profesor Dr. Haji Mashkuri, wa jami'u diwanil a'dha'il mudarrisina bi jami'ati Islam Malang, alladhi lam astati' dhikrahu wahidan fawahidan. Wa kadzalika ila mudarisi maharatil qira'ah, al-Ustadz Muhammad Rifki Junaidi, katharallahu amthalah wa matta'anallahu bituli hayatihim syarifah. Amin. Ayyuhal ahibatu fillah, ta'arraf, ismi Muhammad Rizki Abdullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah materi pada bab pertama dari kitab Silsilatu Ta'limil Lughatil Arabiyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awal. Sulaiman yadrusu fi ma'hadi ta'limil lughatil arabiyyah. Sulaiman min usratin turkiyatin muslimah. Kana yatamanna an yata'allama al-lughatal arabiyyah liyafhama al-Qur'an al-Karim. Alima Sulaiman min ahdi asdiqa'ih anna ma'had al-lughatil arabiyyah fi jami'atil Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyyah في المملكة العربية السعودية يقدم منحا للدراسة لأبناء الأمة الإسلامية، فذهب إلى السفارة السعودية وأخذ استبانة وملأها وأعطاها الموظف وقدم له جوازه ليحصل على تأشيرة الدخول، وبعد أيام علم بالموافقة فسافر إلى المملكة العربية السعودية ليدرس في المعهد. Bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman yadrusu. Sulaiman belajar fi ma'hadi ta'limil lughatil arabiyyah, di Fakultas Pendidikan Bahasa Arab. Sulaiman min usratin turkiyatin muslimah. Sulaiman berasal dari keluarga Turki yang muslim. Kana yatamanna ay yata'allama al-lughatal arabiyyah. Sulaiman berkeinginan untuk belajar bahasa Arab, liyafhamal Qur'an al-Karim, untuk memahami Al-Quran. Alima Sulaiman min ahdi asdiqa'ih. Sulaiman mengetahui dari salah satu teman-temannya anna ma'hadal lughatil arabiyyah, bahwasanya Fakultas Pendidikan Bahasa Arab fi Jami'atil Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyyah, di Universitas Imam Muhammad bin Saud al-Islami fil Mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah, di Kerajaan Saudi Arabia. Yuqaddimu minahan lidirasah. Universitas tersebut memberikan beasiswa li abna'il ummatil islamiyah, kepada untuk anak-anak generasi Islam. Fadhahaba ila sifaratis Saudiyah. Maka Sulaiman pergi ke kedutaan Saudi Arabia. Wa akhadha istibana, dan Sulaiman mengambil formulir. Wa mala'aha wa a'taha al-muwazzaf. Lalu Sulaiman mengisinya dan memberikannya kepada petugas. Wa qaddama lahu jawaza, dan Sulaiman memberikan paspor kepada petugas. Liyahsula ala ta'syiratid dukhul, supaya atau agar Sulaiman mendapatkan visa masuk. Wa ba'da ayyam, dan setelah beberapa hari, alima bil muwafaqah, Sulaiman mengetahui dengan persetujuan. Fasafara ilal mamlakatil arabiyyatis saudiyah, maka Sulaiman pergi ke kerajaan Saudi Arabia liyadrusa fil ma'had, untuk belajar di fakultas. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwalu.
Ad-darsul awwalu sebagai na'at dan man'ud, dan juga ad-darsu sebagai khobar. Khobar dari apa? Khobarun li mubtada'i mahdhuf takdiruhu hadza. Jadi dikira-kira hadad darsu, hadza sebagai mubtada dan ad-darsu sebagai khobar. Sulaimanu yadrusu, juga di sini terdapat jumlah ismiyah. Sulaiman sebagai mubtada, yadrusu sebagai khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Fi ma'hadi, jar dan majrur. Ma'hadi ta'limi, mudhaf dan mudhaf ilaih. Ta'limil lughati, mudhaf dan mudhaf ilaih. Al-lughatil arabiyyati, mudhaf dan mudhaf ilaih. Sulaiman min usratin. Sulaiman min usratin, di sini juga terdapat jumlah ismiyah. Sulaiman sebagai mubtada, min usratin sebagai khobar. Khobar ghairu mufrad yang berupa jar dan majrur. Usratin turkiyatin, na'at dan man'ud. Turkiyatin muslimatin, na'at dan man'ud. Kana yatamanna, kana sebagai an-nawasikh. Yatamanna sebagai khobar dari kana yang berupa jumlah fi'liyah. Dan mana ismu kananya? Ismu kananya mahdhufun, takdiru huwa. Jadi dikira-kira kana huwa yatamanna, huwa sebagai ismu dari kana. Ayyata'allama, nasib dan mansub. Yata'allama jumlah fi'liyah. Al-lughatal arabiyyah, al-lughata sebagai maf'ul bih. Al-lughatal arabiyyata na'at dan man'ud. Liyafhama jumlah fi'liyah. Al-Qur'ana maf'ul bih. Al-Qur'anul karima na'at dan man'ud. Alima Sulaimanu, alima sebagai jumlah fi'liyah, Sulaimanu sebagai fa'il. Min ahadin, min ahadi jar dan majrur. Ahadi asdiqaihi mudhaf dan mudhaf ilaih. Anna ma'hada, anna sebagai an-nawasikh, ma'hada sebagai ismu anna. Ma'hadal lughati, mudhaf dan mudhaf ilaih. Al-lughatil arabiyyati, mudhaf dan mudhaf ilaih. Fi jami'atil imami, fi jami'ati jar dan majrur. Jami'atil imami mudhaf dan mudhaf ilaih. Muhammad ibni Su'udi badalun, ibni Su'udi mudhaf dan mudhaf ilaih. Al-islamiyati sebagai na'at. Dan mana man'udnya? Jami'atil imami Muhammad ibni Su'udi, itu man'udnya. Fil mamlakati jar dan majrur. Al-arabiyyati Su'udiyati mudhaf dan mudhaf ilaih. Yuqaddimu minahan, yuqaddimu sebagai khobar dari anna, anna yang di atas. Anna ma'hada, ma'hada sebagai ismu anna, dan yuqaddimu sebagai khobar anna yang berupa jumlah fi'liyah. Minahan maf'ulun bih. Lid-dirasati jar dan majrur. Li abna'il ummati, li abna'i jar dan majrur. Abna'il ummati mudhaf dan mudhaf ilaih. Al-ummatil islamiyati mudhaf dan mudhaf ilaih. Kenapa tidak saya sebutkan sebagai na'at dan man'ud, padahal keduanya ma'rifah dengan ma'rifah. Keduanya sama-sama benar antara na'at dan man'ud dan mudhaf dan mudhaf ilaih. Keduanya itu sama-sama benar. Akan tapi dalam segi arti mudhaf dan mudhaf ilaih lah yang lebih tepat. Karena di dalam kalimat tersebut tidak mengandung arti sifat atau yang. Contohnya al-arabiyyati su'udiyah. Kalau diartikan dalam segi na'at dan man'ud, maka artinya Saudi yang Arab. Maka sebaiknya diartikan dengan mudhaf ilaih agar enak didengar dan lebih tepat. Fadhahaba jumlah fi'liyah. Ila sifarati jar dan majrur. As-su'udi as-sifarati su'udiyati mudhaf dan mudhaf ilaih. Wa akhadha jumlah fi'liyah. Istibanatan maf'ul bih. Wa mala'aha jumlah fi'liyah. Wa a'taha jumlah fi'liyah. Al-muwadhafa maf'ul tsani. Dan mana maf'ul awalnya? Maf'ul awalnya ada di dalam dhamir ha, wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wa qaddama lahu, wa qaddama jumlah fi'liyah, lahu jar dan majrur. Jawaza maf'ul bih, jawazahu mudhaf dan mudhaf ilaih. Liyahsula
jumlah fi'liyah. Ala ta'syirati, jar dan majrur. Ta'syirati dukhuli, mudhaf dan mudhaf ilaih. Wa ba'da ayyam, mudhaf dan mudhaf ilaih. Alima, jumlah fi'liyah. Bil muwafaqati, jar dan majrur. Fasafara, jumlah fi'liyah. Ilal mamlakati, jar dan majrur. Al-arabiyyati su'udiyati, mudhaf dan mudhaf ilaih. Liyadrusa, jumlah fi'liyah. Fil ma'hadi, jar dan majrur. Ide pokok pada materi di atas yaitu yatamanna Sulaiman ayyata'allama al-lughatal arabiyyah liyafhamal Qur'anal Karim wa yata'allam fi Jami'atil Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyyah fil Mamlakatil Arabiyyati Saudiyah. Jadi Sulaiman berkeinginan untuk belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, dan dia belajar di Jami'ah atau di Universitas Imam Muhammad bin Saud al-Islami di Kerajaan Saudi Arabia. Bismillahirrahmanirrahim. Tadribat. Soalul awal, masmul jami'atil lati sayadkhuluha Sulaiman. Alif, Jami'atul Islam Malang. Ba, Jami'atul Imam Muhammad bin Saud al-Islami. Jim, Jami'atun Nahdlatul Ulama, Jami'atun Nahdlatul Ulama. Dal, Jami'atu Indonesia. Soal tsani, ma makna sifarah fi lughati Indonesia? Alif, kekuasaan. Ba, jabatan. Jim, pemerintahan. Dal, kedutaan. Ats-tsalits, mal muradifu min kalimah darasa yadrusu? Alif, allama yu'allimu. Ba, ta'allama yata'allamu. Jim, alima ya'lamu. Dal, fataha yaftahu. Ar-rabi', mata safara ilal mamlakatil arabiyyah? Alif, ba'da alima bil muwafaqah. Ba, ba'da idul fitri. Jim, ba'dal hajj. Dal, ba'da qalil. Al-khamis, malladhi mal'aha wa a'taha Sulaiman lil muwazzaf? Alif, jaridah. Ba, kitaban. Jim, daftaran. Dal, istibanatan. As-sadis, ma jinsiyatu Sulaiman? Alif, Turkiyah. Ba, Faransiyah. Jim, Injiliziyah. Dal, Indonesia. As-sabi', limada yuridu an yata'allama al-lughatal arabiyyah? Alif, li'ada'il hajj. Ba, liyal'ab umiti tilfaz au umi TV. Jim, liyafham al-Qur'an al-Karim. Dal, liyadkhula fil jami'ah. Ats-tsamin, kaifa alima anna jami'atal Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyyah tuqaddimu minahan li abna'il ummatil islamiyyah? Alif, alima min tilfaz. Ba, alima min ahadi asdiqaih. Jim, alima min ustadihi. Dal, alima min akhihi. At-tasi', madza akhadha Sulaiman min as-sifarah? Alif, bitaqat asy-syakhsiyah. Ba, bitaqat al-jinsiyah. Jim, istibanah. Dal, ma'kulat. Ashir, ila aina sayusafiru Sulaiman? Alif, al-Hindiyah. Ba, al-Amrikiyah. Jim, al-Indonesia. Dal, al-Arabiyyati Saudiyah. Sebelum saya akhiri, saya ingin meminta maaf kepada Al-Ustadz Muhammad Rifki Junaidi dan kepada teman-teman sekalian apabila di presentasi saya ini ada kesalahan, dan saya memohon untuk dibetulkan dan dibenarkan. Wa hakadha minni wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.